Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Hai lamsawo khapane takok te bukhok song chini dopane TV joto lukurok nai tongnai rokno jotono lamsogo maikana chung tini belaina chini Tiprasa ni bagai belaina kha khamjak nai kok chung sauiman kha koktomani bisingte o amsai engkangke kila amsai hinui mano UB Nagar amsai ni para engkangke makhuk para hinjago o parabo Khoroksa okra Hekaba sai bosorni umor ungjak bo kedegma romoi boni sak hamya ungui tongmani thik mote maicha maya ungui boni sak ro belaina tor sajak thik mote maicha maya make kedegma romoi na bo bemar bar solai laiwi tongmani chung maikana khobor khnamui phaikha te brok bo je tabok phana chini Tiprasa rok haikaba broni nukongching sing saiman kha je borok Jadi rang tongkangke tak phana kaham doctor hospital tilangai jadi treatment sotik baibe khairola hangke tabok phana bono rogi kaham khlaibi tisabui nargui mano phiaba rang paisa jungjalni bagai borok tabok tama khlainai khlayamai kene nukhungni borok rok belaina bokha durbor unglaijak kha khamjak mai kene tini Lukuni bis kango nukjak nani bagoi sini dofane TV sona bro invite khlaika mai kana chung bro nogbo tabok thik phai sok paijak mai kana terek chung o rogi ungnai bemar ungnai be terek kok samuni sai toknai mai kana chene dofane TV team song phaibi sok paijak bobai kok salainani bagoi mai ka terek ang cameraman no koine yang bro ni nog bisingo haboi bemar bai chung kok salainani bangoi sai toknai mai kana soy karai nai tonde chene dofane TV na
Hainai lamsogo khapani takok te bukok song chini dopani TV jara nai tongnai rokno hainai lamsogo tini chang taisingo no mangpli phunukha mai kana tini ani mama ne klaibo khoroksa bo kdugma rombo je bemar bai fight khaiwi tongoi tabo rang puisa kwrui ni bangoi jingjal ni bangoi doctor kaham hai kaba hospital kaham bo thangani musuk tongpune tabok thangmaya mai kana tini bo bai chang kok samuni sai toknai ke mama sagardi nini je tak rogi ing tongmani bo busuk kdug romboi o rogi ing tongmani उस मासे 12 तारीख থেকে শুরু তো আপনাসি চিংখানে মাসং তারপরে 7 মাস 7 মাস আছে জরাই তং নাই মা তংতা ke o tak rogi 7 মাস oi tongma jagabo doctor rogule nang thara thangkha আর ডক্টর থাঙ্গা 17 তারিখ কিলাব ফার্স্টে আর থাঙ্গা থাংনা জাকা নাইজাক মানি না রনে যে ডাক্তার বা মম্বা সুগার সি চাইগে সেন্দ্র খ হানাই তাকবো না আইবার নিজে পেশেন্ট বিথি সই রহলকে ববাই ন থাং চাই তং দিব কোনো বতে ততে নাইয়া হজাগৈ ববাই ন তং ফাইগ্রালা ববাই হালিয়া তা ke bon ya golo kila thamon ya golo la hain hai kubon jaga hospital gole thara thanglai pikha কোন জায়গা থাকবি বন্ধ পরে খেয়ে বাসে বারে বা কুমল লঙ্গ থাঙ্কা গরকে হাইনে হট সাকে বটি তাই নারক জাগলিয়া বটি হট সাকে বরং না ছুটি রফি পাইয়া গের জায়গা যে যেমন নাইজাক তাই বেশি নিনি রিপোর্ট মাইয়া রিপোর্ট সে করে হজাগই আগে ছুটি হজাক পাইয়া বনি পরে খাই না ফাইও রোদই পর ও তা পাইয়া নাইজাক ফাইবি কারো হতা কা হতা কা গারো বহাইন হতা কেন তাই রিপোর্ট মাইয়া হাই শুধু নি সুগা তঙ্গ কিসা সুগা তঙ্গ গম তঙ্গ জন্ডিস রক তঙ্গ জন্ডিস কিসা লঙ্ক হজাগে রব মনে বিথি চাই তং দিঙ্গে বনা মরা ডাক্তার না হোকা আর খেলা আনা আতলফা নেরা ফারো দে মজি সইয়া তাহি হাই করে নি খরসদরা নব থাং তাই থং মোবাই আস্তে আস্তে হানা মোবাই হাই কে জরা ফাইফি দি ইজি সে রহজাক পাইয়া নব তং ফাইফিয়া নব তং ফাইমনলা প্রায় 5-6 দিন পর খেনে বাসে বারে বারে লাঙ্কে বা মুখ পাল বানলিয়া কয় বিরাস রব গুরি পিকা সক পিকা কবিরাজ হাহি মানাই তো কবিরাজ নি পরে কেনে হাই ন মা বাইরে জিরো বানাই র থাং পিকা জিরো বানা থাঙ্গি নাইজাক পিকা নাইজাক মনে র বাহাই না বরাবর 2 মাস নি বিতি তাকসাসি বিতি কবং মা পাইর মায়া ক মাসা সরালিয়া চাপ অর্ডে জলে সাজা হাতা কেনে তাকে নগদ তাই নাইজাক পিমালে yang thang malia tong ke o elakawo ne je kila constituency 30 bagma constituency bo to MLA butongo tai ara TTAD sini CM butongo brognole je treatment khlaiboni hospital thangoni bagile rangni bagui chuba suni bagai application rok rozak rok to application bo kena rozak kare kena kare mau o কাগজ पे लेवल का सुनारा दे रहा था हमने ना कागज बो सुधो रबर नु पैक्सन कागज बो पर मोट के बरक थाने समो के खलाई तो फेद जों बा थांनाय फिमेल लेके बनो रजाक दिया के ताबुले माइरक ठीक मते छ सामा माइसामा या माइका ना खनै खथा ए छाला खनै खथा रा गे समसंग बा साला फातिनि चबला फातिवा खनै खथा बारा ताइ चामया ai bao kyot sawe bao na kapung sa belaina khairukma sangsa ke chung nok khnawi man khana bon khokteina mai kana chung bechone dafane tibi belaina kha khamlaijak chung mai kana खबर हजागै लुकुनो फनकनानै बांगै चिंना रिंमाने बागै जों
फाइव सक फाइका तै नग न मांगफ्लिबो फुनुखा तै नग खनावैबो मान खना माइखौनो सिनि दफानि टिभि चेनेल नि बिसिंतैनो जोंबो कयनानै मुसुगो आमसाइनि बरम गोनां एमएलए तै टिटिएडिसिनि सीएम ओ आमसाइनिनो बरक जदि ओ मांगफ्लि सिनि दफानि टिभि मांगफ्लि नुगै तंका कनि रक दया खलाइबै बने नग एकबार विजिट खाइफैदि तै जे मानसाक नने पकेट नि जे सुबासो खलाइनानै बागै ट्रिटमेन्ट नि बांगै जदि रय क्लां थाकांके बरकबो नने सुबासो रां बैफानो बबो हायने हाय हामबै फिरकथों होनैनो जों मा फाइबो माइखौनो किसेसा बनि मांगफ्लि बनि याथाय रकनो किसे फुनुकनि आं कयनाय बेलायनो टर साजाक याथाय रक नौगुमान खनि रक अरक पुरा न रबनु फाइजाक नाय नेगरदि हिंवानि बेलाय कष्ट खिवानि रे तुकुगानि रक बेलायनो कष्ट उंजाक बहक रकबो बेलायनो टर साजाक नाय नेगरदि बहक रकबो तै जत लुकु चिनि मांगफ्लि जारा नुगै तंनाय बरकनो बो कयनाय जे निरक जदि खा गोनां माया गोनां रां पैसा तंगै किसासुक सुबानाय हि जारा मुसुगै तंनाय रकनो बो अमनो कयनाय बने एकाउन्ट नाम्बार चिनि स्क्रिन रय रनाय जदि निरक सुबानि मुसुकांके ब्रनिस एकाउन्ट नाम्बार दाबै रिदि निरक नि रां पैसा बायफोनो बो सत्ति बाबे हायने हाय हामबै फिरक फाइथों होनैनो जों तिनि ब्रनि नुखुङो जों विजिट खालायफैमोनि जों तैबो साबिमानका ब्रनि नुखुं बेलायनो सुकजे नुखुं सामुं टांगै चालायजानायसि ताबक जदि माहाय अबस्था गांके ब्रनो हेल्प खायनि ताबक केबो गरै हायने बांगै ताबक डक्टर हस्पिटाल लगा थाना मुसुक तंफोन ब्रक टाक थांलैमै यांलाय तंमोनि बेलायनो नुखुं जोंजालो कलायलायजाक आबोनो बांगै लुकरक जारा नुगै तंनाय सुबासो खालायनाय तंखांके जों सिनि स्क्रिन रय तंगो कक साबिनो चिनि तिनिनि कायसा नुखुं बेमार जागाव फालिमोनि निरक नुगैमान खाना तै पाइथागो मामा साग्रादि निनि सिने मुं हायकम निनि मुं साग्रादि Gopi Mohan Jamatia पाराखे माखौ हायने नियम निके दं मुके सल असल बुमके पद्रम काम नुगैमान खाना माइखौनो जतनो डिटेल साका जे किला आमसाय बे खबजा इउबि नगर नेंगै माखुक पारा हायकाबा पद्रामबारि अरनबो तंगो जय नुकनाय जारा एमएलए मन्त्री तंनाय रंगै तंखांके बननागै एकबार विजिट खायनाय फैजाबायदि सिनि बिदिनि थ्रु सिं